آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ملنے والے واقعات جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کو کس طرح بہتر بنا سکتا ہے، اور ایک ایسا واقعہ جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتایا ہے کہ انسان اپنی روح کو کس طرح سے مضبوط کر سکتا ہے، اسے طاقتور بنا سکتا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کے آغاز سے پہلے ہماری آپ سے ایک التماس ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور انتہائی ادب کے ساتھ عرض کرنے لگا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ میں ہمیشہ اداس رہتا ہوں، اپنے اندر اکیلا پن، تنہائی اور اپنی اداسی کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اداسی ختم کیسے ہوگی؟ اس شخص کا جب یہ سوال حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سنا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے شخص، جس انسان کی روح کمزور ہوتی ہے وہ انسان مایوس اور اداس رہتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ میری روح اداس ہے تو میں اسے طاقتور کیسے بناؤں اور یہ کمزور کیسے ہوئی؟ جب اس شخص نے یہ کہا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اے شخص، انسان کی ایک غلطی جو وہ بار بار دہراتا رہتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی خوشی دوسروں میں تلاش کرتا ہے۔ اپنے کپڑے پہنتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ اس کی تعریف ہو، لیکن جب تعریف نہیں ہوتی تو اسے وہ خوشی نہیں ملتی۔ پیار کرتا ہے تو امید رکھتا ہے کہ بدلے میں مجھے وہی پیار ملے، جب پیار نہیں ملتا تو اسے خوشی نہیں ملتی۔ ہمدردی کرتا ہے، رحم کرتا ہے، فکر کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ ہر چیز میں اس کی امید شامل ہوتی ہے کہ بدلے میں مجھے وہی خوشی ملے گی۔ لیکن جب وہ تمام چیزیں میسر نہیں ہوتی تو انسان اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے، اداس رہنے لگتا ہے اور یوں دن با دن اس کی روح کمزور ہوتی جاتی ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری یہ روح اندر سے مضبوط ہو، تم مضبوط طاقتور رہو، تو پھر اپنی خوشی دنیاوی چیزوں میں تلاش نہ کرو، اپنے اندر میں تلاش کرو۔ کوئی تم پر تنقید کرے، تمہاری تذلیل کرے، نیکی کا بدلہ تمہیں شر سے دے، یا کوئی تمہاری تعریف نہ بھی کرے، لیکن اگر تمہارا ضمیر مطمئن ہے تو تم ان تمام چیزوں کو درگزر کر کے یہ سوچ لو کہ اگر تم خوش ہو، تم صحیح ہو تو کیا فرق پڑتا ہے۔ امید صرف اپنے آپ سے اور اپنے اللہ سے جوڑو۔ یاد رکھنا، بہادر وہ نہیں جو تلوار لے کر ہزاروں انسانوں کو چیر دے، بلکہ بہادر وہ ہے جس کے وجود سے درگزر کی طاقت ہو۔ خواتین و حضرات، اس واقعے سے ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ ہمیں زندگی میں رفع و درگزر سے بھی کام لینا چاہیے۔ اپنی خواہشات جن کو ہم چیزوں کے اندر رکھتے ہیں کہ اگر ایسا ہو تو اس کے بدلے میں مجھے یہ ملے تو اس سے میں خوش ہوں گا، تو ہمیں ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کی زندگی میں انسان اگر کسی کے ساتھ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس سے بدلے کی امید نہیں رکھنی چاہیے، وہ کام اسے اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ ایک اور جگہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر انسان کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے اور اس کا بدلہ اس انسان سے مانگتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے، کیونکہ انسان اگر کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو اسے اس کا بدلہ اللہ سے لینا چاہیے جو اس کا خالق ہے اور وہ بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ دوستو، یہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہی ایک اور واقعہ شیئر کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کون سے ایسے 7 کام ہیں جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، میں ایسا کیا کام کروں جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہو، کامیاب ہوں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، اپنے آپ کو ان 7 کاموں سے دور رکھ اور دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، کون سے 7 کام؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پہلا کام، اپنے والدین سے بدتمیزی نہ کرنا، کیونکہ اس عمل سے انسان کی عمر کم ہوتی ہے اور آنے والی خوشحالی غربت اور تنگ دستی میں بدل جاتی ہے۔ دوسرا کام، یہ سمجھ لو کہ اس عمل سے انسان دنیا اور آخرت دونوں کی نظر میں حقیر ہو جاتا ہے۔ وہ عمل جھوٹ بولنا ہے، تم کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ تیسرا، جس عمل سے دنیا نفرت کرتی ہے وہ ہے ظلم، کیونکہ اس عمل سے انسان میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ نمبر 4، تم کبھی زنا نہ کرنا، کیونکہ زنا کرنے سے رزق میں کمی ہوتی ہے۔ نمبر 5،
तुम कभी नशा ना करना, क्योंकि नशा करने वालों की सोहबत भी ऐसी ही मैसर होती है और बाइज्जत दोस्त दूर होने लगते हैं। 6. तुम कभी तकब्बुर न करना, क्योंकि जो इंसान तकब्बुर करता है उस इंसान की नेमतें दिन ब दिन कम होने लगती हैं। 7. तुम कभी हराम ना खाना, क्योंकि जो इंसान हराम खाता है उसकी दुआएं अल्लाह कबूल नहीं करता। दोस्तों, इस वाक़ये से वो 7 काम मालूम होते हैं जो इंसान को तबाह बर्बाद कर देते हैं, और इन 7 कामों के बारे में इस्लाम में भी बहुत सख्त तालीमात दी गई हैं और बहुत सख्ती से कहा गया है कि इन पे अमल करना चाहिए। अगर इंसान ऐसा नहीं करता तो उसके लिए आखिरत बहुत ही खौफनाक है और बहुत ही मुश्किलात का एक घर है। दोस्तों, इसमें जो सबसे पहले कहा गया है वो यही है कि वालिदैन से बदतमीजी ना की जाए, क्योंकि वालिदैन इंसान के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। इस्लाम में वालिदैन के अदब और एहतराम के बारे में कहा गया है। इस्लाम कहता है कि अगर माँ के पैरों तले जन्नत है तो वालिद जन्नत की चाबी है, इसलिए हमें अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करनी चाहिए। यहाँ तक हमारा मजहब कहता है कि अगर हमारे वालिदैन कुछ गलत भी कहें तो हमें वो तस्लीम कर लेना चाहिए, यहाँ तक कि वो इस्लाम के अगर खिलाफ बात ना हो तो हर बात तस्लीम करें। लेकिन अगर अल्लाह और उसके रसूल का कोई मसला आ जाए तो ऐसी कोई बात तस्लीम नहीं करनी चाहिए। अगर हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर देखें तो उस टाइम सहाबा मौजूद थे जिनके वालिदैन मुसलमान नहीं थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी यही दर्स दिया, उन्हें यही तालीमात दी कि वो अपने वालिदैन की इज्जत करें, उनका एहतराम करें, उनकी फरमा बरदारी करें। इसी तरह इस वाक्य में जो दूसरा काम बताया गया है वो कहा गया है झूठ। इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ इंसान की जिंदगी और आखिरत दोनों चीजें, दुनिया और आखिरत दोनों चीजें तबाह बर्बाद कर देता है। इस्लाम में भी झूठ के बारे में बहुत सख्ती से मना किया गया है। एक बहुत ही मशहूर वाकया है कि जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने कहा कि उसमें फलां फलां बुराइयां मौजूद हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने कहा कि मुझे कोई एक बुराई कह दें, मैं वो तर्क कर दूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक बुराई तर्क करने के बारे में कहा वो बुराई झूठ थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा कि तुम झूठ बोलना छोड़ दो। उस शख्स ने झूठ बोलना छोड़ दिया और उस शख्स का कहना था कि उसके बाद उसने कोई बुराई नहीं की, क्योंकि अगर वो चोरी करता और उससे सवाल किया जाता तो उसे सच बोलना था, और अगर वो सच बोलता तो उसे सजा होनी थी, इसलिए उसने चोरी करना छोड़ दी। इसी तरह उसने जना करना छोड़ दिया, क्योंकि अगर वो जना करता तो उसके बारे में उससे दरियाफ्त किया जाता तो वो झूठ नहीं बोल सकता था। और इस तरह बहुत सी बुराइयां थी जो झूठ की वजह से उसको छोड़नी पड़नी थी। तीसरी चीज जो इसमें बताई गई है वो ये है कि जुल्म नहीं करना चाहिए। दुनिया के लोग नफरत करते हैं जालिम से। ये एक ऐसा अमल है जो इंसान की भयानक शक्ल उसके सामने लाता है, दुनिया के सामने लाता है। इस अमल को करने से इंसान में बीमारियां पैदा होती हैं, इसलिए इससे दूर रहना चाहिए। इस्लाम में जना के बारे में भी बहुत सख्ती से कहा गया है कि ये एक ऐसा कर्ज है जो इंसान ये करता है, ये उसको किसी न किसी सूरत में वापस जरूर मिलता है, इसलिए इससे दूर रहना चाहिए। और जना का बहुत सख्त अजाब है और इस्लाम में तालीमात बहुत ज्यादा दी गई हैं इस बारे में। नशा एक लानत है जो बहुत से घरों को तबाह बर्बाद कर देता है, और इंसान जिस तरह के दोस्तों में बैठता है उसी तरह की आदत उसमें पाई जाती हैं। जब इंसान नशा करेगा, उसके अंदर नशे की आदत होगी, तो उसके दोस्त वही बनेंगे जो नशा करते हैं और वो उनकी महफिल में ही बैठेगा। जब वो इस तरह के लोगों के साथ बैठेगा तो बाइज्जत लोग उसे पसंद नहीं करेंगे और उससे अपने रिश्ते कम करना शुरू कर देंगे, और इस तरह इंसान का जो एक सोशल सर्कल है वो खत्म हो जाता है। उसके बाइज्जत दोस्त जो हैं वो उसे छोड़ जाते हैं। इस्लाम में तकब्बुर के बारे में भी कहा गया है कि इंसान को तकब्बुर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इंसान तकब्बुर करता है उस इंसान की नेमतें दिन ब दिन खत्म होने लगती हैं। अल्लाह ताला और इस्लाम दीन एक ऐसा दीन है जो हमें आजिज़ी और इंकिसारी का दर्स देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी आजिज़ी और इंकिसारी पर मुंसलिक है। उस पर उनकी जिंदगी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो आखिरी चीज बताई थी कि जो 7वां काम जो इंसान को तबाह कर देता है वो है हराम। इंसान को कभी भी हराम नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो इंसान हराम खाता है उसको उसके बदन की उससे की गई दुआ अल्लाह ताला कभी कबूल नहीं करता। और हराम माल के बारे में अल्लाह ताला क़यामत के दिन इंसान से दरियाफ्त करेगा, इसलिए इंसान को चाहिए कि वो हराम काम से दूर रहे, हराम रिस्क से दूर रहे, हराम चीजें ना करे,
झूठ ना बोले, अपने वालिदैन की फर्मा बरदारी करे, जना ना करे, नशा ना करे और तकब्बुर जैसी लानत से भी दूर रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की जिंदगी से वो वाकयात बताए हैं जिन पर अमल करके इंसान अपनी जिंदगी बेहतर बना सकता है। पहला वो वाकया जिससे मालूम होता है कि इंसान किस तरह से अपना अकेलापन, तन्हाई और उदासी को दूर कर सकता है, अपनी रूह को मजबूत कर सकता है, ताकतवर कर सकता है। वो एक बहुत ही खूबसूरत एक तरीका है। इंसान को वो चीजें सोचनी बंद कर देनी चाहिए जिसके बारे में वो चाहता है कि अगर उसने किसी के साथ ये किया है तो बदले में उसे ऐसा मिले, और वो 7 काम जो इंसान को तबाह कर देते हैं उससे दूर रहना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि अच्छी बात दूसरों तक पहुंचाना भी एक सदका जारिया है। हो सकता है आपके इस अमल से दूसरों की जिंदगी में बेहतरी आ जाए और वो इन चीजों को तर्क कर दें और उनकी जिंदगी अच्छी हो जाए और उसका सवाब आपको भी मिले। एक नेकी जो है आखिरत के रोज इंसान के काम आ सकती है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें। इस वीडियो में कमेंट करके आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं, वो भी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे।